अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। पाकिस्तान को दरपेश तवानाई के शदीद बहरान से निमटने के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों ने अहम इक़दामात का ऐलान किया है। इन इक़दामात के तहत सूबों में मार्केटों, तिजारती मराकज़, रेस्तरानों और शादी हॉल्स के लिए नए औकाते कार मुकर्रर किए गए हैं ताकि तवानाई का इस्तेमाल कम किया जा सके। ये फैसला मौजूदा माशी सूरत हाल और तवानाई के वसाइल पर बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र किया गया है, जिसका मकसद कौमी वसाइल की बचत और शहरियों के लिए पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखना है। बलूचिस्तान होम डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में तमाम मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ये एक अहम इकदाम है जिसका मकसद रात गए बिजली के इस्तेमाल को कम करना है। इस फैसले से दुकानदारों और सारिफीन दोनों को अपने मामूलात में तब्दीली लानी पड़ेगी, लेकिन इसका तवील मुद्दती फ़ायदा तवानाई की बचत की सूरत में होगा। रेस्टोरां और होटलों के लिए भी खसूसी औकात मुकर्रर किए गए हैं। वो रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे, जबकि मेडिकल स्टोर्स, हस्पताल, पेट्रोल पंप्स और दूध की दुकानों को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल है। ये इस्तिस्ना इस बात को यकीनी बनाता है कि शहरियों की ज़रूरियात मुतासिर ना हों, ख़ास तौर पर हंगामी सूरत हाल में। इस पॉलिसी का इतलाक़ 1 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है और सूबे भर में सख्ती से इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। शादी हॉल्स और मीटिंग हॉल्स को रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया गया है। ये फैसला शादी ब्याह की तकरीबात के औकातकार को महदूद करेगा, जो आमतौर पर रात गए तक जारी रहती है। हुकूमत का मकसद इन बड़े इज्तिमात में इस्तेमाल होने वाली तवानाई को कम करना है। ये फैसले सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद सामने आए हैं और इनका नफाज फौरी तौर पर किया गया है। इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी नौइयत के इक़दामात का ऐलान किया गया है, जहां निगरान काबीना ने तवानाई के मौसर इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तजावीज़ की मंजूरी दी है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़िरोज़ जमाल शाह का कहना है कि ये फ़ैसले मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर हैं। ये इस बात का इशारा है कि बहरान की संगीनी को हर सतह पर महसूस किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मार्केटें रात 10 बजे और रेस्टोरां रात 11 बजे बंद हो जाएंगे। ये बलूचिस्तान के मुकाबले में 1 घंटा ज़्यादा की रियायत है, जो मकामी सकाफत और कारोबारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए दी गई होगी। ये इक़दामात फ़ौरी तौर पर नाफिजुल अमल हैं और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को इन पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सूबाई हुकूमत उम्मीद कर रही है कि ये फैसले तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित होंगे। शादी हॉल्स के लिए खैबर पुख्तूनख्वा में रात 11 बजे तक की आखिरी हद मुकर्रर की गई है, जो रात गए तक जारी रहने वाली तकरीबात को महदूद करेगी। इसके अलावा सरकारी दफातर को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी लाइट्स और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बंद कर दें और सिर्फ तवानाई की बचत वाले आलात इस्तेमाल करें। ये हिदायत सरकारी सतह पर तवानाई बचत की एक वसी मुहिम का हिस्सा हैं, जिसका मकसद हर शोबे में इस्तेमाल को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान को शदीद तवानाई के बहरान का सामना है, जिसकी बुनियादी वजूहात में बढ़ती हुई आबादी, नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की पैदावार में कमी शामिल है। मुल्क बिजली की पैदावार के लिए ज़्यादातर दरामद शुदा ईंधन पर इन्हिसार करता है, जिसकी कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ये अवामिल न सिर्फ मईशत पर दबाव डाल रहे हैं, बल्कि आम शहरियों की ज़िंदगियों को भी मुतासिर कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरसों से पाकिस्तान तवानाई की किल्लत के मसले से दोचार है, जिसके नतीजे में सनती पैदावार मुतासिर हो रही है और घरेलू सारिफीन को तवील लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल का बराह रास्त असर मुल्की GDP पर पड़ता है और गैर मुल्की ज़र मादाला के ज़खायर पर भी दबाव बढ़ाता है। मौजूदा हुकूमती इक़दामात इसी बहरान से निमटने की एक कोशिश है, जो कि वक्ती हल के बजाय तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा होने चाहिए। इन इक़दामात का एक अहम पस मंज़र आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में इजाफा भी है। रूस यूक्रेन जंग के बाद आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक पर शदीद बोझ पड़ा है। हुकूमत को महंगे ईंधन की दरामद के लिए कसीर ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है, जिससे मुल्क के अदायगियों के तवाज़ुन का खसारा बढ़ रहा है। इस सूरत हाल में तवानाई की बचत नागुज़ीर हो चुकी है। जज़ियाकारों का कहना है कि ये इक़दामात एक मुस्बत पहल हैं, लेकिन सिर्फ औकातकार महदूद करने से मसला हल नहीं होगा। सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर सलमान शाह का कहना है कि असल मसला तवानाई की पैदावार में इजाफे और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर सरमायाकारी ना करना है। उनके मुताबिक ये फैसले फौरी रिलीफ फराहम कर सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दती पायदार हल के लिए मज़ीद जामे पॉलिसियों की ज़रूरत है। ताहम कुछ माहिरीन इन फैसलों को एक अच्छे आगाज़ के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि अवाम में तवानाई बचत का शऊर उजागर करना भी उतना ही अहम है जितना कि हुकूमती पाबंदियां लगाना।
اگر شہری اپنی روزمرہ کی زندگی میں توانائی کو احتیاط سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے مجموعی اثرات نمایاں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک قومی ذمہ داری ہے جس میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان اقدامات کے علاقائی اثرات بھی واضح ہیں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کاروباری طبقے کو اپنے اوقات کار اور کاروباری حکمت عملی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ چھوٹے دکاندار اور ریسٹوراں کے مالکان کو ممکنہ طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ رات گئے کی تجارت ان کے منافع کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹے کاروباروں کے لیے بھی کچھ امدادی پیکیجز کا اعلان کرے۔ مقامی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ان فیصلوں پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کچھ نے اسے قومی مفاد میں ضروری قرار دیا ہے، جبکہ دیگر نے اسے کاروبار کے لیے ایک چیلنج قرار دیا ہے۔ پشاور چیمبر آف کامرس کے ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ حکومت کو کاروبار کے لیے بھی مناسب سبسڈی اور متبادل توانائی کے ذرائع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ ان پابندیوں سے کم متاثر ہوں۔ حکومت کا موقف ہے کہ ان اقدامات کے بغیر توانائی کے بحران پر قابو پانا مشکل ہے اور یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ بجلی کی بچت سے نہ صرف لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی بلکہ قیمتی زر مبادلہ کی بھی بچت ہوگی، جو کہ ملک کی معاشی حالت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان اقدامات میں حکومت کا ساتھ دیں۔ اس سے قبل بھی پاکستان میں توانائی بچت کے ایسے ہی اقدامات کی کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن ان پر مستقل عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پچھلی حکومتوں نے بھی دکانیں جلد بند کرنے اور توانائی بچت کی مہمات چلائیں تھیں، مگر سیاسی دباؤ اور عوامی مزاحمت کی وجہ سے یہ کوششیں زیادہ دیر کامیاب نہ رہ سکیں۔ موجودہ حکومت کو اس بار ان فیصلوں کو مستقل طور پر نافذ کرنے کے لیے زیادہ عزم کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ مستقبل میں پاکستان کو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے شمسی اور ہوا سے بجلی کی پیداوار پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں، جو نہ صرف سستی توانائی فراہم کر سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ ایک طویل مدتی حل ہے جس پر فوری کام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ان اقدامات کا نفاذ منصفانہ اور شفاف طریقے سے ہو۔ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، چاہے وہ بڑا کاروبار ہو یا چھوٹا۔ یہ عوام کا اعتماد بحال کرنے اور ان فیصلوں کی افادیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ قوانین صرف ایک طبقے پر لاگو ہوتے ہیں تو ان کی حمایت حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صارفین کو بھی توانائی کی بچت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ترغیب دی جانی چاہیے، جیسے کہ LED بلب کا استعمال اور بجلی کے غیر ضروری آلات کو بند رکھنا۔ حکومت اس سلسلے میں بیداری مہم چلا سکتی ہے اور ان ٹیکنالوجیز کی خریداری پر سبسڈی فراہم کر سکتی ہے۔ یہ ایک مشترکہ کوشش ہونی چاہیے جہاں حکومت، کاروبار اور عوام سب مل کر اس بحران سے نکلنے کی کوشش کریں۔ آخر میں یہ واضح ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ان اقدامات کا مقصد ملک کو توانائی کے بحران سے نکالنا ہے اور اس کے لیے قومی کوشش کی ضرورت ہے۔ ان فیصلوں کی کامیابی کا انحصار حکومت کی مضبوط سیاسی عزم اور عوام کے تعاون پر ہے۔ اگر یہ اقدامات پائیدار اور مؤثر ثابت ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کی معیشت اور مستقبل کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ یہ اقدامات اگرچہ مشکل ہیں لیکن طویل مدتی فوائد کے لیے ناگزیر ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام اور کاروباری طبقے کو اعتماد ملے اور انہیں ان فیصلوں کے مثبت اثرات سے آگاہ کرے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کوششیں ملک کو توانائی کے خود انحصاری کی طرف لے جائیں گی۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔